Agitation culture, caution, then self-religion, restraint, agitation, caution, self-religion, restraint, apparent excitation, and euphoria, apparent excitation, euphoria, apparent excitation, euphoria, apparent excitation, euphoria, moods and feeling are altered, moods and feeling are altered, so I think accepts asthma. So I think accepts asthma, the mental quality, disorganization, impairment of the memory, alteration, perception, drowsiness. Exhibition, slowly attacks it from slowly attacks it from slowly attacks it from slowly attacks it. Unconsciousness prevails, mental centers are paralyzed, death may occur. Sedative hypnotic is another problem also activities because the pain threshold but is frequently affect articular activity. Raises the blood pressure and frequently affect the radioactive and serious small dose BP is not affected, moderate tachycardia, a mild rise in the BP, large direct myocardial as well as the vasomotor center depression and the fall in the BP. Moderate dose tachycardia, a mild rise in the BP, large dose direct myocardial as well as the vasomotor center depression, fall in the BP. Blood is moderate and Volker raises the LDL cholesterol levels and decrease the LDL cholesterol levels. Effects on health. Local action. The local action and daily condition irritating the burning sensation means evaporation, cooling. Evaporation, cooling, alcohol भनेको astringent act as an antiseptic as well as alcohol is astringent act as an antiseptic as well. CNS मा चाहिँ डोज डिपेन्डेन्ट हुन्छ, CNS मा डोज डिपेन्डेन्ट हुन्छ 30 देखि 100 mg per DL मा चाहिँ agitation, caution, self-criticism, the self-friend चाहिँ लस हुन्छ यता चाहिँ agitation, caution, self-criticism, restraint are loss त्यसपछि apparent excitation हुन्छ, apparent excitation र euphoria are experienced, mood र feeling चाहिँ अल्टर हुन्छ, mood र feeling अल्टर हुन्छ, anxiety may be alive, anxiety चाहिँ alive हुन सक्छ, त्यसपछि 100 देखि 150 mg disorganization of thought, mental clouding, impairment of memory, alternation of perception, drowsiness, alternation of perception, drowsiness. The mental clouding. So, the example of mental clouding, disorganization of thought, impairment of memory, alternation of perception, drowsiness. Example as the 2 cm. Example as the 2 cm. So, sloppy attacks is wrong. The sloppy attacks is wrong. The person becomes sloppy, ataxic and wrong. The person becomes sloppy, ataxic and wrong. Usually, in the result in these two parts of unconsciousness prevails, medullary centers are paralyzed, death may occur. So, the medullary centers paralyzed, death may occur. Although can also act as a sedative to hypnotic agent, it raises pain threshold and primarily affect the reticular activating system. It raises the pain threshold and primarily affect the reticular activating system. CBS small BP, small dose BP is not affected, moderate dose tachycardia, mild rise in BP, large dose direct myocardial as well as the vasomotor center depression, fall in BP. CBS के हुन्छ 200 देखि 300 मा चाहिँ result in the stupor, unconsciousness prevails,
medullary center चाहिँ polarized हुन्छ, death may occurs, and alcohol can also act as the sedative pre-hypnotic agent. Primarily raises the pain threshold or affect the reticular activating system. Pain threshold also primarily activates the reticular activating system. CVS and small dose PP is not affected. Mild dose and moderate dose tachycardia, mild increase in PP. This will large dose direct myocardial as well as vasomotor central depression. This will be falling BP levels. Large dose falling BP. Is blood small to moderate amount of alcohol raises the LDL cholesterol levels and decrease the LDL oxidation. Small to moderate amount of alcohol raises LDL cholesterol level and decreases the LDL oxidation. LDL oxidation घटाइदिन्छ र LDL cholesterol level चाहिँ बढाइदिन्छ हैन. बडी टेम्परेचरमा चाहिँ असेन्स अफ वार्मथ र क्युटेनियस र ग्यास्ट्रिक भ्यासोडाइलेसनले गर्दाखेरि चाहिँ सेन्स अफ वार्म चाहिँ फिल हुन्छ है त. अल्कोहल युज भयो बडी टेम्परेचरमा चाहिँ प्रोड्युस सेन्स अफ वार्म र ड्यु टु द क्युटेनियस एन्ड ग्यास्ट्रिक भ्यासोडाइलेसन. रेस्पिरेसनमा चाहिँ डिक्रिजेस रेस्पिरेटरी सेन्टर अघि नै भनिसक्यौँ. भ्यासोमोटर र रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई डिक्रिज गराउँछ. मायोकार्डियल, भासोमोटर, रेस्पिरेटरी सब सेन्टर डिक्रिज गराइदिन्छ. GIT में strong stimulant of the gastric secretion, whereas the higher concentration inhibit the gastric secretion. Stimulant हो gastric secretion को, तर चाहिँ higher concentration में बढ़ाउँदै गयो भने चाहिँ inhibit the gastric secretion है त. लिभर में चाहिँ fatty liver change गराउँछ. Alcoholic cirrhosis chronic use में चाहिँ alcoholic cirrhosis गराउँछ. Steroid weakness from myopathy occurs in the chronic population. The weakness from myopathy occurs in the chronic population. The weakness from myopathy occurs in the chronic population. Weakness and myopathy occurs in the chronic population. The weakness and myopathy occurs in the chronic population. Kidney में से result in the dialysis है. Kidney में से result in the dialysis. Kidney में से result in the dialysis है. Sex में से produce aggressive sexual behavior. Sex में से produce excessive sexual behavior. Produce kidney में से result in the dialysis है. Endocrine में से moderate amount cause hyperglycemia र acute intoxication में cause hypoglycemia है. Moderate amount of alcohol भयो भने चाहिँ hyperglycemia हुन्छ र acute intoxication भयो भने चाहिँ hypoglycemia. Suppress the uterine contraction at the moderate blood level. The uterine contraction चाहिँ suppress गर्छ. moderate blood level मा चाहिँ suppress the uterine contraction मा चाहिँ suppress the uterine contraction at the moderate level. Endocrine effect में चाहिँ moderate amount can cause hyperglycemia. Acute intoxication may cause hypoglycemia. अल्कोहललाई चाहिँ स्टेल्डिएटमा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेसले कन्भर्ट गर्छ र अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेसले अथवा on average the amount of drinks per day is usually safe. Safe limits are somewhat lower for the women than the men. For men, because metabolism of alcohol is slower and bioavailability is higher in the women than in the men. सेफ लिमिट चाहिँ मेनमा भन्दा वुमेनमा चाहिँ कम हुन्छ, किनभने मेटाबोलिजम अफ अल्कोहल चाहिँ स्लो हुन्छ वुमेनमा र बायोअवेलेबिलिटी चाहिँ हायर हुन्छ वुमेनमा मेनभन्दा. इथाइल अल्कोहलको क्लिनिकल युज भन्ने नि एन्टिसेप्टिक, prevent the blood source, neuralgias, severe cancer pain, injection around the nerve causes the permanent loss of the transmission method. Neuralgia चाहिँ सेभर क्यान्सर पेनहरुमा चाहिँ इन्जेक्सन दिन सकिन्छ. डाइरेक्ट नर्भमा इन्जेक्सन दियो भने चाहिँ हैन पर्मानेन्ट लस अफ द ट्रान्समिसन मेथड. नर्भ ट्रान्समिसन चाहिँ पर्मानेन्टली लस हुन्छ त अल्कोहलको इन्जेक्सन युज गरेर. एन्टिसेप्टिकको रूपमा युज हुन्छ. बेड सोरको रूपमा प्रिभेन्ट द बेड सोर. मिथानोल पोइजनिङको ट्रिटमेन्टको लागि युज हुन्छ इथाइल अल्कोहल. रुबिफेसेन्ट र काउन्टर इरिटेन्ट फर स्प्रेन्स. रुबिफेसेन्ट एन्ड द काउन्टर इरिटेन्ट्स फर द स्प्रेन्स. अल्कोहलिक स्पोन्ज टु रिड्युस द बडी टेम्परेचर इन फिभर. रिफ्लेक्स स्टिमुलेसन इन फेन्टिङ र हिस्टेरिया. रिफ्लेक्स स्टिमुलेसन इन द फेन्टिङ र हिस्टेरिया है त. एपेटाइट स्टिमुलेन्टको रूपमा युज गरिन्छ. वार्ड अफ कोल्ड, जाडो हटाउनलाई युज गरिन्छ इथाइल अल्कोहल. र एपेटाइट स्टिमुलेन्ट यो त भोक लगाउनलाई पनि युज गर्छन्
त्यसपछि treat the methanol poisoning, revivisation and counter irritant for the spread, the revivisation and the counter irritant for the spread, alcoholic response to reduce the body temperature. Clinical use of ethyl alcohol भन्ने चाहिँ as antiseptic. As antiseptic to prevent bed sores, neuralgia, severe cancer pain, injection around the nerve causes the permanent loss of the transmission, to treat the methanol poisoning, revivisation and counter irritant for the spread, alcoholic response to reduce the body temperature in fever, reflex stimulation in fainting, hysteria, as an appetite stimulant to ward off cold. Interaction with the disulfiram like reaction occurs with the sulfonylurea, especially chlorporamide, cephalosporin, cefoperazone र metronidazole है त. sulfonylurea especially chlorporamide अनि cephalosporin, cefoperazone, metronidazole है त. इलेभेनमा चाहिँ डाइसल्फिराम लाइक रिएक्सन देखाउँछ हैन. त्यसपछि एस्पिरिन एन्ड अदर बिकज ग्यास्ट्रिक ब्लिडिङ when taken with alcohol है त. एस्पिरिन एनएसएडी इफ अल्कोहलसँग खाइरहेछ भने चाहिँ ग्यास्ट्रिक ब्लिडिङ गराउँछ. अल्कोहोलिक आर मोर प्रोन टु प्यारासिटामोल टक्सिसिटी है त. अल्कोहोलिक्स आर मोर प्रोन टु प्यारासिटामोल टक्सिसिटी. अल्कोहोलिक्स आर मोर प्रोन टु प्यारासिटामोल टक्सिसिटी. कन्ट्राइन्डिकेसनमा चाहिँ पेप्टिक अल्सर, हाइपरएसिडिटी, ग्यास्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स पेसेन्ट, इपिलेप्टिक, सिभर लिभर डिजिज पेसेन्ट र प्रेग्नेन्सी है त. पेप्टिक अल्सर, हाइपरएसिडिटी एन्ड ग्यास्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स पेसेन्ट. कन्ट्राइन्डिकेसन अल्कोहल केमा हुन्छ? पेप्टिक अल्सर, हाइपरएसिडिटी, ग्यास्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स पेसेन्ट्स, इपिलेप्टिक, सिभर लिभर डिजिज पेसेन्ट र प्रेग्नेन्सी है त. इपिलेप्टिक, पेप्टिक अल्सर, हाइपरएसिडिटी, ग्यास्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स पेसेन्ट, epileptic, severe liver disease patients or pregnancy. On an average 1 to 2 drinks per day. Usually safe limits are somewhat lower for women than in men because metabolism of alcohol is slower and its viability is higher in women than in men. Acute alcohol intoxication are characterized by the toxic effects are due to the acetaldehyde, hypotension, gastritis, hypoglycemia, collapse, respiratory depression, coma or death पनि हुन सक्छ है त. hypotension, gastritis, hypoglycemia, collapse, respiratory depression, coma or death. Toxic effects are due to the acetaldehyde, hypotension, gastritis, hypoglycemia, collapse, respiratory depression, coma or death है त. hypotension, gastritic, hypoglycemia, collapse, respiratory depression, coma or death. Treatment में चाहिँ gastric lavage. If patient is brought soon after the ingesting alcohol, the gastric lavage हुन्छ अल्कोहल खाने बित्तिकै पेसेन्ट आएको छ भने चाहिँ gastric lavage दिइहाल्ने. अनि मेन्टेनिङ अफ द एयरवे, प्याटेन्ट एयरवे, पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेसन फर द रेस्पिरेटरी सपोर्ट है त. मेन्टेनेन्स अफ द प्याटेन्ट एयरवे, पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेसन फर द रेस्पिरेटरी सपोर्ट, मेन्टेनेन्स अफ द ब्लड र इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स है त. मेन्टेनेन्स अफ द ब्लड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स. त्यसपछि ग्लुकोज इन्फ्युजन एलोङ विथ द थाइमिन टु करेक्ट द हाइपोग्लाइसिमिया. त्यसपछि हेमोडायलाइसिस गर्ने, इन्सुलिन र फ्रुक्टोज ड्रिप टु एक्सिलेट द अल्कोहल मेटाबोलिज्म है त. इन्सुलिन र फ्रुक्टोजको ड्रिप दिने जसले गर्दा चाहिँ अल्कोहल मेटाबोलिज्म चाहिँ एक्सक्रिएट हुन्छ है त. एक्युट अल्कोहल इन्टक्सिकेसन छ भने चाहिँ टक्सिक इफेक्ट्स आर ड्यू टु द एसिटल्डिहाइड. एसिटल्डिहाइड कन्भर्ट गर्ने काम भनेको अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेसले हुन्छ. त्यसलाई अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेसलाई इनिबिट गर्ने काम चाहिँ फोमेपिजलले गर्छ. एसिटल्डिहाइड इज फर्दर कन्भर्टेड टु एसिटेट with the help of the aldehyde dehydrogenase. aldehyde dehydrogenase इनिबिट गर्ने काम चाहिँ डाइसल्फिरामले गर्छ है त. aldehyde dehydrogenase इनिबिट गर्ने चाहिँ डाइसल्फिरामले गर्छ. क्रोनिक अल्कोहोलिजम characterized by the psychic and the physical dependence है त. क्रोनिक अल्कोहोलिजम है त characterized by the psychic and the physical dependence, nutritional deficiency because food is neglected from malabsorption may occur है त. क्रोनिक अल्कोहोलिक्समा के हुन्छ भने न्युट्रिसनल डिफिसियन्सी हुन्छ किनभने फुड चाहिँ नेग्लेक्टेड हुन्छ र मालअब्जर्प्सन मे अकर्स. इम्पेयर्ड मेन्टल एन्ड फिजिकल पर्फर्मेन्स, पोलिन्युराइटिस, पेलाग्रा, ट्रेमर्स, वर्निङ्स, इन्सेलोप्याथी, कोर्साकफ, साइकोसिस र मेगालोब्लास्टिक एनिमिया. साइकिक र फिजिकल डिपेन्डेन्स हुन्छ. साइकिक दुईवटा डिपेन्डेन्स हुन्छ, एउटा साइकिक एउटा चाहिँ फिजिकल डिपेन्डेन्स हुन्छ क्रोनिक अल्कोहोलिजममा. न्युट्रिसनल डिफिसियन्सी हुन्छ किनभने फुड चाहिँ नेग्लेक्टेड हुन्छ र मालएब्जर्प्सन मे अकर्स. त्यसपछि इम्पेयर्ड मेन्टल एन्ड फिजिकल पर्फर्मेन्स, पोलिन्युराइटिस, पेलाग्रा, ट्रेमर्स, वर्निक इन्सेफेलोप्याथी, कोर्साकफ, साइकोसिस र मेगालोब्लास्टिक एनिमिया हुनसक्छ. के हुनसक्छ भन्दाखेरि इम्पेयर्ड मेन्टल एन्ड फिजिकल पर्फर्मेन्स, पोलिन्युराइटिस, पेलाग्रा, ट्रेमर्स, वर्निक इन्सेफेलोप्याथी, कोर्साकफ, साइकोसिस अनि मेगालोब्लास्टिक एनिमिया. त्यसपछि अल्कोहोलिक सिरोसिस अफ द लिभर, हाइपरटेन्सन, कार्डियोमायोप्याथी, एडिमिया र स्ट्रोक चाहिँ कमन इफेक्टहरू देखिन सकिन्छ. अल्कोहोलिक सिरोसिस अफ लिभर, हाइपरटेन्सन, कार्डियोमायोप्याथी, एडिमिया र स्ट्रोक्स. त्यसपछि इम्पोर्टेन्स
गाइनेकोमास्टिया इन्फर्टिलिटी र स्केलेटल मायोप्याथी चाहिँ कम्प्लिकेसन अल्कोहल क्रोनिक अल्कोहल युजको कम्प्लिकेसन भने नि इम्पोर्टेन्स गाइनेकोमास्टिया इन्फर्टिलिटी स्केलेटल मायोप्याथी इम्पोर्टेन्स गाइनेकोमास्टिया इन्फर्टिलिटी स्केलेटल मायोप्याथी इम्पोर्टेन्स गाइनेकोमास्टिया इन्फर्टिलिटी र स्केलेटल मायोप्याथी है त स्केलेटल मायोप्याथी इन्फर्टिलिटी गाइनेकोमास्टिया र इम्पोर्टेन्स गाइनेकोमास्टिया इन्फर्टिलिटी स्केलेटल मायोप्याथी आर द कम्प्लिकेसन त्यसपछि विथड्रल सिम्पटम्स अफ अल्कोहल हुन्छ है त क्यारेक्टराइज बाई द एन्जाइटी स्वेटिङ ट्रेमर इम्पेयरमेन्ट अफ स्लिप हेलुसिनेसन डेलिरियम ट्रेमर्स कन्फ्युजन कन्भुलुसन र कोल्याप्स है त सिभियर अल्कोहल इन्टोक्सिकेसनमा चाहिँ द ब्लड इथेनोल एक्सिड्स 300 mg है त एन्जाइटी स्वेटिङ ट्रेमर इम्पेयरमेन्ट अफ स्लिप हेलुसिनेसन डेलिरियम ट्रेमर्स कन्फ्युजन कन्भुलुसन कोल्याप्स इन सिभियर अल्कोहल इन्टोक्सिकेसन द ब्लड इथेनोल एक्सिड्स 300 mg है त physiological and medical supplementary measures. So the benzodiazepines, diazepines are preferred doctor. Naltrexone, opioid antagonist, helps to prevent the relapse of alcoholism. Acamprostate, GABA receptor agonist for maintenance therapy of the alcohol abstinence. Ondansetron, 5-HT3 agonist, 5-HT3 antagonist. Withdrawal syndrome of alcohol characterized by the anxiety, sweating, tremor, impairment of sleep, hallucination, delirium tremors, confusion, convulsion, collapse. In severe alcoholic intoxication, alcohol withdrawal syndrome anxiety sweating, tremor, impairment of sleep, hallucination, delirium tremors, confusion, convulsion, collapse. Severe alcohol intoxication blood ethanol exceeds 300 mg. Severe alcohol intoxication the blood ethanol exceeds 300 mg. Physiological and medical supportive measure चाहिए है ना withdrawal symptoms of alcohol में treatment के चाहिए ना physical र physiological र medical supportive measure this is benzodiazepines use गर्न सकिन्छ naltrexone acamprostate र ondansetron benzodiazepine naltrexone acamprostate र ondansetron benzodiazepines the preferred dog हो है benzodiazepine अथवा diazepams are the preferred dogs त्यसपछि naltrexone भनेको चाहिँ opioid antagonist हो helps to prevent the relapse of alcoholism है त naltrexone भनेको चाहिँ opioid antagonist हो help to prevent the relapse of alcoholism त्यसपछि acamprostate भनेको GABA receptor agonist हो है त for maintenance therapy of the alcohol abstinence ondansetron भनेको 5-HT3 antagonist हो उल्टी आउन नदिने ondansetron त्यसपछि acamprostate भनेको GABA receptor agonist for maintenance therapy of the alcohol abstinence. Uses of the disulfiram in the chronic alcoholism. Disulfiram inhibits the enzyme aldehyde dehydrogenase which helps in the conversion of the acetyl to acetic acid. Thus, concentration of the acetyl dehydrogenase in blood results in abnormal and highly distressing symptoms. Aldehyde symptoms have produced from withdrawal, causing burning sensation or perspiration, uneasiness, tiredness in the chest, floating headache or vomiting, dizziness, visual disturbance, mental confusion, postural feelings of fear, collapse. Because inhibition of the disulfiram with aldehyde dehydrogenase with disulfiram is irreversible, the subject resolved not to drink anything caused by distressing symptoms that occurs if we drink a little. Thus, it produces aversion to alcohol. Disulfiram should not be used in the patients who are physically dependent on alcohol. Drugs causing disulfiram-like reaction: metronidazole, griseopulvin, cefoperazole, chlorproramide. Metronidazole, griseopulvin, cefoperazole, chlorproramide. This is fetal alcohol syndrome भनेको intrauterine growth retardation. Fetal alcohol syndrome भने के हुन्छ intrauterine growth retardation, flat nose, low IQ, microcephaly र prone to infection. Intrauterine growth retardation, flat nose, low IQ, microcephaly, prone to infection. Methyl alcohol poisoning: mixing of the methylated spirit with the alcohol beverage or its accidental ingestion resulting in the methyl alcohol poisoning. Mixing of the methylated spirit with the alcohol beverage or its accidental ingestion result in the methyl alcohol poisoning. Methanol is metabolized to form the formaldehyde and then formic acid by alcohol and aldehyde dehydrogenase respectively. Methanol is metabolized to form the formaldehyde and then the formic acid alcohol.
Mixing of the methyl alkylate is split with alcohol beverage or is accidental ingestion resulting in methyl poisoning. Methanol is metabolized to formaldehyde, then formic acid by the alcohol and aldehyde dehydrogenase respectively. Toxic effect of methanol are largely due to the formic acid. Since its further metabolism is slow, folate dependent हुन्छ यता टक्सिक इफेक्ट मिथानोल चाहिँ लार्जली हुन्छ फर्मिक एसिड चाहिँ सिन्स फर्दर मेटाबोलिजम इज स्लो एन्ड फोलेट डिपेन्डेन्ट. मिथानोल पोइजनिङमा भन्छ भोमिटिङ, हेडेक, इपिगेस्ट्रिक पेन, अनइजिनेस, डिप्सनिया, ब्राडिकार्डिया, हाइपोटेन्सन, एसिडोसिस, रेटिनल ड्यामेज. स्पेसिफिक टक्सिसिटी अफ द फर्मिक एसिड भनेको रेटिनल ड्यामेज होइन. स्पेसिफिक टक्सिसिटी अफ द फर्मिक एसिड भनेको रेटिनल ड्यामेज भएको. म्यानिफेस्टिङ अफ द मेथानोल पोइजनिङ भने चाहिँ भोमिटिङ, हेडेक, इपिगेस्ट्रिक पेन, अनइजिनेस, डिप्सनिया, ब्राडिकार्डिया, हाइपोटेन्सन, एसिडोसिस, रेटिनल ड्यामेज. रेटिनल ड्यामेज चाहिँ मेन स्पेसिफिक टक्सिसिटी है त. त्यसपछि ब्लड लेभल अफ ग्रेटर देन द 50 milligram per deciliter of the methanol is associated with the severe poisoning. Blood level of the 50 greater than 50 milligram per deciliter of the methanol is associated with the severe poisoning. Blurring of vision, congestion of the optic disc, followed by the blindness, always precede death, which is due to the respiratory failure. Death चाहिँ किन हुन्छ? respiratory failure को कारणले हुन्छ. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्छ? blurring of vision, congestion of the optic disc, followed by the blindness. Blurring of vision, congestion of the optic disc, followed by the blindness, always precede death. Blurring of the vision, congestion of the optic disc, followed by the blindness, always precede death, which is due to the respiratory failure. Which is due to the respiratory failure. Due to the respiratory failure. Even congestion of blindness, 30 ml alcohol death है त. 15 ml of methanol भयो भने ब्राइटनेस हुन्छ र 30 ml भयो भने चाहिँ डेथ हुनसक्छ. फ्याटल डोज चाहिँ 75 देखि 100 ml हो, तर चाहिँ 30 ml भन्दा बढी भयो भने पनि डेथ हुनसक्छ मिथानोलले. अक्सिडेटिभ प्रोडक्ट्सहरू बनाउँछ. फर्मिक एसिड बनाउँछ. फर्मिक एसिडले चाहिँ अक्सिडेटिभ प्रोडक्टहरू बनाइदिन्छ, जसले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लाइन्डनेस हुन्छ. यसमा चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ भन्दा इथानोल इन द मिथानोल अल्कोहल पोइजनिङ हुन्छ. इथानोल 100 मिलीग्राम पर डेसिलिटर इन ब्लड सैचुरेट द अल्कोहल इज डिहाइड्रोजनेस एंड रिटार्ड द methanol metabolism. Retard the methanol metabolism by reducing the rate of the elimination of oxygen metabolite formic acid. By reducing the rate of the elimination of oxygen formic acid. Ethanol, say 10 water is administered through the nasogastric tube. Loading dose say 0.7 mg per 0.7 ml per kg is followed by the 0.15 ml per kg in hour drip. एक घण्टाको ड्रिप लिएर 0.7 mg per kg ड्रिप चाहिँ हालिन्छ है त. एक घण्टाको लोडिङ डोज चाहिँ 0.7 हो. अनि त्यसपछि के भन्छ यसलाई मेन्टेनेन्स त होइन, भन्नाले फ्लोड बाई द 0.15 mg per kg हालिन्छ है त. इथानोल 100 mg per dl in blood saturate the alcohol dehydrogenase and retard मेथानोल मेटाबोलिजम. भन्नुको मतलब मेथानोललाई फर्दर बन्न दिँदैन. फर्मिक एसिड फर्मल्डिहाइड बनाउँछ सुरुमा, फर्मल्डिहाइड र फर्मिक एसिड. र हामीले यदि इथानोल दिइहाल्यौँ भने मिथानोल खाइसकेको शङ्का पाइसकेपछि इथानोल दिइहाल्यौँ भने त्यसले चाहिँ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस र एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस दुईटैलाई चाहिँ कन्ज्युम गरिदिइहाल्छ. इथाइल अल्कोहल फर्स्ट प्रायोरिटी हो तिनीहरूको लागि, त्यही भएर चाहिँ इथाइल अल्कोहल चाहिँ गएर गरिदिन्छ है त.
मिथानोल चाहिँ शरीरमा धेरै दिनसम्म बस्छ, त्यही भएर चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ दिइराख्नुपर्छ है त धेरै दिनको लागि। अदर ट्रिटमेन्ट इन्क्लुड द किप द पेसेन्ट इन अ क्वाइट डार्क रुम, प्रोटेक्ट द आइज फ्रम लाइट। लाइटलाई चाहिँ आइमा लग्नु भएन, क्वाइट र डार्क रुममा राख्नु पऱ्यो, क्वाइट एन्ड डार्क रुम, प्रोटेक्ट द आइज फ्रम द लाइट, gastric lavage with the sodium bicarbonate if the patient is brought within the 2 hours of ingestion। यदि 2 घण्टा ढिलो ल्यायो, रक्सी खाइसकेको 2 घण्टा ढिलो पछि ल्यायो भने त्यसमा मिथानोल पोइजनिङको ऊ देखेछ भने ग्यास्ट्रिक ल्यावेज दिन्छ है त। ग्यास्ट्रिक ल्यावेज विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। त्यो सपोर्टिभ मेजरहरू के गर्छ भन्दाखेरि भेन्टिलेसन र बिपी चाहिँ चेक गरेको गर्नु पऱ्यो। एसिडोसिस गर्नको लागि चाहिँ आइपी सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्युजन दिइन्छ। कम्ब्याक्ट एसिडोसिस बाइ द आइपी सोडियम बाइकार्बोनेट। यदि हाइपोक्यालेमिया भइहाल्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सोडियम बाइकार्बोनेट दिइरहेको बेलामा चाहिँ हाइपरक्यालेमिया भयो के अरे हाइपोक्यालेमिया भइहाल्यो भने चाहिँ पोटासियम क्लोराइड इन्फ्युजन चाहिँ दिन्छ। हेमोडायलाइसिस टु क्लियर द मिथानोल एज वेल एज द फर्मेट। हेमोडायलाइसिस गर्न सकिन्छ टु क्लियर द फर्मल्डिहाइड एज वेल एज फर्मेट। त्यसपछि अर्को के दिन्छ भन्दाखेरि फोमेपिजोल। फोमेपिजोल भनेको फोमिथाइल पाइराजोल हो, फोमिथाइल पाइराजोल। त्यो चाहिँ स्पेसिफिक इनिबिटर अफ द अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, रिटार्ड मिथानोल मेटाबोलिजम है त। मिथानोल मेटाबोलिजम चाहिँ रिटार्ड गरिदिन्छ है त। A loading dose of 15 mg per kg is followed by the 10 mg for every 12 hours. T serum methanol falls below 20 mg per DL is effective and safe. Folate therapy है त। Calcium leucovorin 50 mg is injected 60 hourly, reduce the blood format levels by enhancing its oxidation है त। Folate therapy चाहिँ calcium leucovorin 50 mg injected 6 hourly, reduce blood format levels by enhancing its oxidation। क्याल्सियम ल्युकोभ्यारिन यदि दिइहाल्यौँ हामीले भने 50 mg के दिन सकिन्छ भन्दाखेरि मिथाइल अल्कोहलिक पोइजन भइहाल्यो भने सुरुमा चाहिँ इथानोल दिइहाल्ने 100 mg पर डिएल, जसले चाहिँ सेचुरेट गरिदिन्छ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज र अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एन्ड रिटार्ड द मेन्टल के अरे 100 mg पर केजी इथानोल के अरे 100 mg पर डिएल चाहिँ इथानोल दियो भने ब्लड चाहिँ सेचुरेट गरिदिन्छ, ब्लड दियो भने चाहिँ ब्लडमा चाहिँ सेचुरेट गरिदिन्छ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेजलाई, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज सेचुरेट गरिदिन्छ एन्ड रिटार्ड द मिथाइल अल्कोहल मेटाबोलिजम है त। जसले गर्दा चाहिँ रेट अफ जेनेरेसन अफ द टक्सिक मेटाबोलाइट भन्नुको मतलब फर्मिक एसिड चाहिँ रेट अफ जेनेरेसन चाहिँ लो भइहाल्छ। त्यसपछि इथानोल चाहिँ 10% वाटरमा मिक्स गरिदिन्छ, एडमिनिस्टर थ्रु द नाजोग्यास्ट्रिक ट्युब। लोडिङ डोज चाहिँ 0.7 ml पर केजी, 0.7 ml पर केजी इज फलोड बाई द 0.15 ml पर केजी पर आवर ड्रिपमा है त। त्यसपछि ट्रिटमेन्ट चाहिँ धेरै सेभरल डेजको लागि गरिन्छ, किनभने चाहिँ मिथानोल चाहिँ शरीरमा चाहिँ धेरै दिनसम्म बस्छ है त, किनभने त्यसको एब्जर्प्सन चाहिँ धेरै दिनसम्म भइरहेको छ अथवा शरीरमा बसिरहेको छ, बायोअभाइलेबिलिटी चाहिँ धेरै हुन्छ, बायोअभाइलेबिलिटी चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यही भएर त्यसपछि अरू ट्रिटमेन्टहरू के हुन्छ भन्दाखेरि पेसेन्टलाई चाहिँ क्वाइट डार्क रुममा चाहिँ राखिन्छ, किनभने आँखालाई बचाउनु पऱ्यो भनेर लाइटमा आउने रुममा राखिन्छ। त्यसपछि ग्यास्ट्रिक ल्यावेज दिइन्छ, सोडियम बाइकार्बोनेट यदि 2 घण्टा के अरे अल्कोहल खाएको 2 घण्टाभित्र, मिथानोल खाएको 2 घण्टाभित्र चाहिँ पेसेन्ट आछ भने चाहिँ ग्यास्ट्रिक ल्यावेज गरिन्छ सोडियम बाइकार्बोनेट। त्यसपछि सपोर्टिभ मेजर्सहरू युज गरिन्छ, भेन्टिलेसन र बिपी चाहिँ सपोर्टिभ मेजरहरू युज गरेर भेन्टिलेसन र बिपीलाई चाहिँ मेन्टेन गरिराखिन्छ। त्यसपछि एसिडोसिसलाई चाहिँ कम्ब्याक्ट गर्नको लागि आइबी इन्फ्युजन सोडियम बाइकार्बोनेट दिइन्छ र पोटेसियम क्लोराइड इन्फ्युजन दिन सकिन्छ यदि हाइपोक्यालेमिया छ। यदि धेरै हामीले अल्कालीहरू युज गऱ्यौँ, जस्तै सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिँ धेरै युज गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले पोटेसियम क्लोराइड चाहिँ इन्फ्युजन युज गरिन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ हेमोडायलाइसिस गर्न सकिन्छ मिथानोल क्लियरेन्सको लागि।
मिथानोल र फर्मेट क्लियर गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फोमेब्युजल युज गरिन्छ। त्यो चाहिँ 4 मिथाइल पाइराजोल हो, जो चाहिँ स्पेसिफिक इन्हिबिटर अफ द अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस विच रिटार्ड्स द मिथानोल मेटाबोलिजम। त्यसपछि चाहिँ कति हुन्छ फोमेब्युजलको डोज भन्दाखेरि लोडिङ डोज अफ द 15 mg पर केजी आइभी फलोड बाई द 10 mg per kg every 12 hours till serum methanol falls below the 20 mg per deciliter is effective र सेफ हुन्छ है त। कति बेलासम्म दिन्छ भन्दाखेरि डोज चाहिँ 15 mg per kg फलोड बाई द 10 mg per kg every 12 hours till the serum methanol falls below the 20 mg per ml, जो चाहिँ सेफ र इफेक्टिभ हुन्छ। त्यसपछि फोलेट थेरापी युज गर्न सकिन्छ। क्याल्सियम ल्युकोभारिन 50 mg इन्जेक्टेड 60 हावरली 60 घन्टासम्म 50 mg चाहिँ हावरली डोजमा चाहिँ 50 mg दिइराख्ने, जसले गर्दा चाहिँ ब्लडमा चाहिँ फर्मेट लेभल चाहिँ डाउन हुन्छ र अक्सिडेसन चाहिँ छिटो गराइदिन्छ फर्मिक एसिड अथवा फर्माल्डिहाइड होइन। तर उसले चाहिँ फोलेटले चाहिँ फर्मिक एसिडलाई नै लड्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो जेनरल एनेस्थेसिया है त। जेनरल एनेस्थेसिया आर द ड्रग्स विच प्रोड्युस रिभर्सिबल लस अफ अल सेन्सेसन एन्ड कन्सियसनेस है त। जेनरल एनेस्थेसिया भनेको ड्रग्स विच प्रोड्युस रिभर्सिबल लस अफ द अल सेन्सेसन एन्ड कन्सियसनेस। कार्डिनल फिचर भनेको लस अफ अल सेन्सेसन, त्यसपछि स्लिप, अनकन्सियस स्लिप र एमनेसिया, त्यसपछि चाहिँ इमोबिलिटी र मसल रिटार्डेसन, त्यसपछि एभोल्युसन अफ द सोमेटिक र अटोनोमिक रिफ्लेक्स है त। चारवटा चाहिँ मेन फिचर हुन्छ कार्डिनल फिचर। त्यसमा हुन्छ लस अफ सेन्सेसन स्पेसल्ली पेन, त्यसपछि हुन्छ स्लिप, अनकन्सियस हुनु पऱ्यो अथवा एमनेसिया हुनु पऱ्यो है त। स्लिप, अनकन्सियसनेस एन्ड एमनेसिया। त्यसपछि हुन्छ इमोबिलिटी र मसल रिटार्डेसन हुनु पऱ्यो, र एभोल्युसन अफ द सोमेटिक र अटोनोमिक रिफ्लेक्स है त। एभोल्युसन अफ द सोमेटिक र अटोनोमिक रिफ्लेक्स। स्टेज अफ एनेस्थेसिया भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ स्टेज अफ एनाल्जेसिया, डेलिरम, सर्जिकल एनेस्थेसिया र मेडुलरी प्यारालाइसिस। स्टेज अफ एनाल्जेसिया, स्टेज अफ डेलिरम, सर्जिकल एनेस्थेसिया, मेडुलरी प्यारालाइसिस। स्टेज अफ एनाल्जेसिया, स्टेज अफ डेलिरम, सर्जिकल एनेस्थेसिया, मेडुलरी प्यारालाइसिस। क्लासिफिकेसन चाहिँ दुईटा छ, इनहेलेसनल र इन्ट्राभेनसको रूपमा। इनहेलेसनलमा चाहिँ ग्यास हुन्छ, नाइट्रस अक्साइड, भोल्टाइल लिक्विड हुन्छ, इथर, हेलोथेन, इन्फ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, बेसफ्लुरेन र सेभोफ्लुरेन। इन्ड्युसिङ एजेन्ट इन्ट्राभेनसमा पनि दुईटा छ, इन्ड्युसिङ एजेन्ट र स्लोवर एक्टिङ ड्रग्स। इन्ड्युसिङ एजेन्टमा चाहिँ थायोपेन्टन सोडियम, मेथोएक्जिटोन सोडियम र प्रोपोफुल। इन्ड्युसिङ एजेन्टमा चाहिँ थायोपेन्टन सोडियम,
नाइट्रस अक्साइड भोल्टाइल क्लियर हाइड्रोजन इक्विफ्लोरेन एसिफ्लोरेन डेस्फ्लोरेन सेपोफ्लोरेन इन्ट्राभेनसमा चाहिँ इन्ड्युसिङ हुन्छ थाइरोपेन्टेन सोडियम मेथोएक्सिटन सोडियम प्रोपोपोल इटोमिडेट है त इन्डक्सन एजेन्टमा थाइरोपेन्टेन सोडियम मेथोएक्सिटन सोडियम प्रोपोपोल इटोमिडेट स्लोर एक्टिङ ड्रग्समा चाहिँ बेन्जोडाइजिपिन डाइजिमाम लोराजिपाम मिडाजोलाम This is where depending on the ketamine, forward analysis, phentamine, well, enrichment in hypertension sodium, methylphenidate sodium, probably the nitric oxide. Good analgesic but poor muscle relaxant. Quick onset and quick recovery because of its loss blood recovery. Good analgesic but poor muscle relaxant. Quick onset and quick recovery because of low blood solubility mechanism of action. And it selectively inhibits the NMDA type of the glutamate receptors. Uses much generally used as the carrier and adjuvant to other anesthetics. Uses मतलब generally used as the carrier adjuvant to the other anesthetic 70% N2 र 25 देखि 30% O2 with 0.2 to 2% चाहिँ another potent anesthetic मा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ हैन सोल एजेन्टमा चाहिँ N2 has been used with the O2 in dental and obstetric analgesia obstetric analgesia obstetric reverse effect में के छ भन्दाखेरि can expand pneumothorax and other abnormal air pockets in the body can expand pneumothorax pneumothorax expand गर्न सक्छ अथवा other abnormal air pockets in the body uterine contraction र spontaneous abortion गराउन सक्छ लेडी चाहिँ यदि प्रेग्नेन्ट छ भने N2 चाहिँ नदिने नाइट्रस अक्साइड चाहिँ नदिने इट इज अल्सो युज एज एबुज ड्रग अफ एबुजमा पनि युज गरिन्छ laughing gas को रूपमा second gas effect and the diffusion hypoxia is found in case of the N2 when a potent anesthetic is being given at the same time with the N2 it will be delivered to the blood at the faster rate and induction will be faster this is called the second gas effect यदि एउटा एनेस्थेटिक दिइराछ के रे N2 सँगै भनेपछि चाहिँ N2 चाहिँ के रे यो चाहिँ फास्ट एनेस्थेटिक चाहिँ पोटेन्ट एनेस्थेटिक र N2 दुईटै चाहिँ फास्ट डेलिभर हुन्छ इन्डक्सन पनि फास्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेकेन्ड ग्यास्ट्रिक इफेक्टमा जान्छ पोटेन्ट एनेस्थेटिक इज बीन गिवन एट द सेम टाइम विथ द N2 इट विल बी डेलिभर्ड टु ब्लड एट द फास्टर रेट एन्ड इन्डक्सन विल बी फास्टर दिस इज अल द सेकेन्ड ग्यास्ट्रिक इफेक्ट N2 चाहिँ यदि डिस्कन्टिन्युड भयो prolonged anesthesia पछि N2 having the low blood solubility rapidly diffuse in the alveoli and dilutes the alveolar air so partial pressure of oxygen in alveoli is reduced resulting in the hypoxia called the diffusion hypoxia यदि नाइट्रस अक्साइड चाहिँ डिस्कन्टिन्युड भयो यदि लामो समयमा युज भइराख्यो र भनेपछि त N2 को चाहिँ लो ब्लड सोल्युबिलिटी हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ऱ्यापिडली डिफ्युज भइसकेको हुन्छ एल्भेओलाइमा
र alveolar एयरलाई चाहिँ डाइल्युट गरिदिन्छ। त्यसपछि पार्शियल त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन डिक्रिज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाइपोक्सिया हुन्छ। त्यहीलाई नै डिफ्युजन हाइपोक्सिया भन्छ क्या। Ether है त पोटेन्ट एनेस्थेटिक प्रोड्युस द गुड एनर्जी है त माइल्ड मसल रिल्याक्सेसन पनि हुन्छ। इथरले चाहिँ माइल्ड मसल रिल्याक्सेसन। इथरले चाहिँ सेलिब्रेसन र माइल्ड रेस्पिरेटरी सेक्रेसन। सो एट्रोपिन मस्ट बी गिवन एज अ प्री मेडिकेसन टु प्रिभेन्ट पेसेन्ट फ्रम ड्रनिङ अनि नन सेक्रेसन। अन्त पोस्ट एनेस्थेटिक नजिया भोमिटिङ चाहिँ इथरमा चाहिँ धेरै हुन्छ होइन। पोस्ट एनेस्थेटिक नजिया र भोमिटिङ है त इथर युज गर्यो भने चाहिँ पोस्ट एनेस्थेटिक नजिया र भोमिटिङ हुन्छ। डेभलपमेन्टमा युज गरिँदैन किनभने चाहिँ अनप्लिजेन्ट र इन्फ्लामेबल प्रोपर्टिजहरू देखाउँछ है त। अनप्लिजेन्ट स्मेल हुन्छ है त्यसको। हाउएभर डेभलपिङ कन्ट्री स्टिल युज इट एज इट चिपर। इथर चाहिँ चिप भएको हुनाले डेभलपिङ कन्ट्रीले चाहिँ युज गरिदिन्छ। Halothane potent anesthetic हो but not a good analgesic or muscle relaxant. Non-irritant, non-inflammable, volatile liquid with a reasonably quick and a pleasant induction. It potentiates the action of the inhibitory transmitter GABA to open the chloride channel. Advantage में आता है higher therapeutic efficacy हुन्छ, rapid induction और rapid recovery. Bronchodilator action make it preferable for asthmatics. It does not augment salivary or bronchial secretion. Incidence of the post operating nausea vomiting चाहिँ लो हुन्छ। एडवर्स इफेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा माइकार्डियल डिप्रेसन गराइदिन्छ, कार्डियक आउटपुट डिक्रिज गराइदिन्छ, बीपी घटाइदिन्छ, जीएफआर घटाइदिन्छ, युरिन घटाइदिन्छ। हेपाटाइटिस हुनसक्छ ड्यु टु द मेटाबोलाइट अफ द हेलोथेन। म्यालिग्नेन्ट हाइपरथेर्मिया जेनेटिकली डिटरमाइन्ड रियाक्सन है त। हेलोथेनले चाहिँ जेनेटिकल्ली यदि डिटरमाइन्ड पेसेन्ट छ भने चाहिँ म्यालिग्नेन्ट हाइपरथेर्मिया गराइदिन सक्छ यदि जेनेटिक्स। Post anesthetic shivering can occur. Isoflurane similar to halothane but it is good maintenance anesthetic, not preferred for induction. Good maintenance anesthetic, not preferred for induction. Cardiac outputs are maintained but BP falls due to the vasodilation. Coronary circulation maintained हुन्छ, safer in the patient with the myocardial ischemia. आइसोफ्लुरेनमा चाहिँ रेनल र हेपाटिक टक्सिसिटी डज नट अकर। Isoflurane is similar to halothane but it is
Good maintenance anesthetic not prepared for induction. Cardiac output is maintained, but because due to the vasodilation, coronary circulation maintained the safer in patient with the myocardial ischemia. Renal it does not occur. So the better adjustment of the depth of anesthesia. The better adjustment of the depth of the anesthesia. Do not provoke seizure, so is not provoke. So is prepared for the neurosurgery. I said do not provoke seizures, so is prepared for neurosurgery. Desflurane, newer cognitor of isoflurane, and gained popularity as an anesthetic for the outpatient surgery. Induction and recovery is very fast. Depth of the anesthesia changes rapidly with change in inhaled concentration. Anesthesia depth rapidly change with change in inhaled concentration. Serve as a good alternative for routine surgery as well as the especially prolonged operation. High abundance sodium ultra short acting barbiturate the mechanism potentiate the action of the inhibitory transmitter GABA to open the chloride channel, and chloride channel opening is prolonged. It also activates another inhibitory transmitter glycine to open the chloride channel. Ultra short acting high barbiturates. Advantage very rapid onset action. It produces unconsciousness in the 15 to 20 seconds. Second, pleasant and smooth indication, no excitements. Consciousness is regained in 6 to 10 minutes as redistribution occurs. Poor analgesic, so painful procedures could not be carried out under its influence unless opioid or handle has been given. Poor analgesic, so painful procedure could not be carried out under its influence unless opioid or handle has been given. It is weak muscle relaxation at the laryngeal spasm occurs. It can be prevented by the atropine pre-medication. It can precipitate acute intermittent porphyria in susceptible severing and delirium may occur during recovery. The severing and delirium may occur during recovery. Uses magic induction of the general anesthesia. Anesthesia of the short duration minor surgical procedure. Anesthesia of the short duration minor surgical procedures. The minor surgical procedures. Poor analgesic, so painful procedure could not be carried out under the influence unless opioid or N2 has been given. Unless opioid or N2 has been given. It is weak muscle relaxation at the laryngeal spasm occurs. Can be prevented by the atropine-free medication. It can precipitate acute intermittent porphyria in susceptible cell. Severing the delirium may occur during short recovery. Uses
induction of the general anesthesia of the short duration in minor surgical procedure, occasionally used for the rapid control of the convulsion to facilitate verbal communication in psychiatric patients and for narcoanalysis of the criminals. Dependence on the narcoanalysis of propofol. Unconsciousness after propofol injection occurs 15 to 45 seconds and lasts for 5 to 10 minutes. It lacks airway irritancy and is particularly suited for the outpatient surgery because residual impairment is less marked and shorter lasting. It is a drug of choice for sedating intubated patient in ICU. This is because it has an antiemetic action also. So this ensures that there is no aspiration of GI content to lungs that can cause respiratory disturbance in intubated patient. The drug of choice for sedating intubated patient in ICU. This is because it has an antiemetic action also. So it ensures that there is no aspiration of the GI contents to the lung that can cause respiratory disturbance in intubated patients. It induced dissociative anesthesia. The ketamine-induced dissociative anesthesia, characterized by the profound analgesia, immobility, amnesia, and with light sleep feeling of dissociation from one's body to surrounding one's body and surrounding other. Immobility, amnesia with a light sleep, feeling of dissociation from one's own body and surrounding it, one's own body and surrounding. It induces dissociative anesthesia characterized by the profound analgesia, immobility, amnesia with light sleep, feeling of the dissociation from one's body and surrounding. Mechanism action: it blocks the NMDA receptor and thus affect bind of the respiratory. Ketamine blocks the NMDA receptor and thus affect the binding of the excretory neurotransmitter glutamate. Primary site of action in the cortex and subcortical area, not in the reticular activating system. Site of the barbiturates भनेको चाहिँ reticular activating system हो. केटामिन चाहिँ के हुन्छ, साइट अफ एक्सन चाहिँ कर्टेक्स र सबकर्टिकल एरियामा हुन्छ. यसको एडभान्टेज चाहिँ रेस्पिरेसन इज नट डिप्रेस्ड, एयरवे चाहिँ रिफ्लेक्स आर मेन्टेन, एयरवे रिफ्लेक्स आर मेन्टेन, प्रोड्युस profound analgesia persisting for the 40 minutes. Produce profound analgesia persisting for the 40 minutes. Respiration is not depressed, airway reflex are maintains. Produce profound analgesia persisting for the 40 minutes. Uses operation for the head and neck. Using anesthetic and those who do not want to lose consciousness. Using anesthetic and in those who do not want to use loss consciousness. Bone dressing. Patients who have bleeding or in shock due to the cardiovascular property. Angiography, cardiac catheterization, trauma surgery commonly used in the children while dressing and manipulating fractures. Ketamine manic operation for the head and neck, used in anesthetics and those who do not want to lose consciousness. Bone dressing, patients who have bleed or in shock due to cardiovascular property. Angiography, cardiac catheter, trauma surgery, common used in children while dressing and manipulating fracture. Ketamine increase heart rate, cardiac output, PP. It may be dangerous for hypertension and in ischemic heart disease and in those with raised intracranial pressure. Fentanyl भनेको short acting potent opioid analgesic. Short acting potent opioid analgesic generally given intravenous at the beginning of the painful surgical procedures. Given at the beginning of the painful general surgical procedures. Generally given intravenous at the beginning of the painful surgical
short-acting potent opioid analgesic is generally given intravenously at the beginning of the painful surgical procedure. It is frequently used to supplement anesthetics in the balanced anesthesia. Pre-anesthetic medication and the use of the drugs before anesthesia to make it more pleasant and safe is pre-anesthetic medication method. Use of the drugs before anesthesia to make it more pleasant and safe is pre-anesthetic medication. And the relief of anxiety tension pre-operatively, amnesia for pre-post-operative events, to supplement analgesic action of the to decrease secretion and the vagal stimulation, to decrease secretion and the vagal stimulation by anesthetics, antiemetic effect extending to the post-operative period, to decrease pulmonary acidity of the gastric juice to prevent gastric pneumonia. Use of the drug before anesthesia, the use of the drug before anesthesia to make it more pleasant, safe, pre-anesthetic inhibition. Relief of the tension pre-operatively, the amnesia for the pre-post-operative events, the amnesia for the pre-post-operative events, to supplement analgesic action of the anesthetics, to supplement analgesic action of the anesthetic, to decrease secretion and vagal stimulation by anesthetics, antiemetic effect extending to the post-operative period, antiemetic effect extending to the post-operative period, to decrease volume and acidity of the gastric juice to prevent gastric pneumonitis. ड्रग के युज गरिन्छ भन्दाखेरि बेन्जोडाइजिपाम्स, डाइजिपाम, ओपियोइड लाइक मोर्फिन, पेथिडिन, एन्टिकोलिनर्जिक, एट्रोपिन, डायोसिन, त्यसपछि एन्टिहिस्टामिनिक भनेको प्रोमेथाजिन, न्युरोलेप्टिक क्लोरप्रोमाजिन, एस2 ब्लकर रानिटिडिन, त्यसपछि प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर्स ओमेपेराजोल, त्यसपछि एन्टिमेटिक लाइक मेटोक्लोप्रोमाइड, एन्टिमेटिक मेटोक्लोप्रोमाइड, प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर ओमेपेराजोल, एस2 ब्लकर लाइक रानिटिडिन, न्यूरोलेप्टिक्स लाइक क्लोरप्रोमाजिन, antihistaminic like promethazine, anticholinergic like atropine or hyoscine, benzodiazepines like diazepams. Local anesthetic are the drugs which upon topical application or the local injection causes the reversible loss of the sensory perception, especially pain in the restricted area of the body. The local anesthetic भनेको drug which upon the topical application or local injection causes the reversible loss of the sensory perception, especially in the restricted area of the body. Local anesthesia is applied on the mixed nerve, muscular paralysis drug, loss of the autonomic control, muscular paralysis loss of the autonomic control. Local anesthetic drug which upon topical application on the local injection causes the reversible loss of the sensory perception, especially pain in the restricted area of the body. The pain in the restricted area of the body. Local anesthetic drug which upon the topical application or local injection causes the reversible loss of the sensory perception, especially pain in the restricted area of the body. The local anesthesia is when local anesthesia is applied to the mixed nerve, it results in the muscular paralysis or loss of the autonomic control. The mixed nerve मा हाल्यो भने चाहिँ muscular paralysis र loss of the autonomic control हुन्छ हैन. क्लासिफिकेसन मा चाहिँ इन्जेक्टेबल र सर्फेस छ हैन. इन्जेक्टेबल र सर्फेस. इन्जेक्टेबल मा लो पोटेन्सी भनेको सर्ट ड्युरेसन मा चाहिँ इस्टर लिङ्क छ, प्रोकेनएमाइड र क्लोरप्रोकेन, प्रोकेन र क्लोरप्रोकेन. इस्टर लिङ्कमा चाहिँ प्रोकेन र क्लोरप्रोकेन. त्यसपछि इन्टरमिडिएट पोटेन्सी अथवा ड्युरेसन अथवा इन्टरमिडिएट ड्युरेसन हैन. इन्टरमिडिएट पोटेन्सी अथवा इन्टरमिडिएट ड्युरेसन एमाइड लिङ्क हो त्यो भनेको. लिडोकेन र प्रिलोकेन, लिडोकेनलाई लिग्नोकेन पनि भन्छ अथवा प्रिलोकेन है. त्यसपछि हाई इफिसियन्सी, हाई पोटेन्सी अथवा लङ ड्युरेसन है.
त्यसमा चाहिँ हुन्छ स्टर्लिङ र एमाइड लिङ्क। स्टर्लिङमा चाहिँ टेट्राकेन अथवा एमेथोकेन, टेट्राकेन अथवा एमेथोकेन, टेट्राकेन अथवा एमेथोकेन। एमाइड लिङ्कमा चाहिँ बुपिभ्यासिन र ड्युबिकेन, यहाँ चाहिँ जिबिकेन, बुपिभ्यासिन, रोबिभ्यासिन र ड्युबिकेन। चिन्सोकेन पनि भनिन्छ त्यसलाई, ड्युबिकेनलाई चिन्सोकेन पनि भनिन्छ, चिन्सोकेन पनि भनिन्छ। ड्युबिकेनलाई बुपिभ्यासिन, रोबिभ्यासिन, ड्युबिकेन, बुपिभ्यासिन, रोबिभ्यासिन र ड्युबिकेन। एमाइड लिङ्कमा चाहिँ बुपिभ्यासिन, रोबिभ्यासिन र ड्युबिकेन थियो। सर्भेस एनेस्थेटिकमा चाहिँ सोलुबल कोकेन, टेट्राकेन, लिडोकेन, सोलुबलमा चाहिँ कोकेन, टेट्राकेन, बेनोक्सिनेट र लिडोकेन होइन। बेन्जोकेन, अक्जिथाजिन, ब्युटाल एमिनो बेन्जोएट, ब्युटाल एमिनो बेन्जोएट। एमाइड लोकल एनेस्थेटिक र स्टरलिङ्ड, एमाइड लिङ्क र स्टरलिङमा कम्पेरिजन गर्दाखेरि मोर इन्टेन्स, एमाइड लिङ्कले चाहिँ प्रोड्युस मोर इन्टेन्स र लङ लास्टिङ एनेस्थेसिया। एमाइड लिङ्कले चाहिँ मोर इन्टेन्स र लङ्गर लास्टिङ एनेस्थेसिया दिन्छ। बाइन्ड टु द अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटिन इन द प्लाज्मा, नट हाइड्रोलाइज बाई द प्लाज्मा स्ट्रेस, रेयरली कजेज हाइपरसेन्सिटिभिटी रिएक्सन। नो क्रस सेन्सिटिभिटी विथ द स्टर। एमाइड कम्पेरिजन विथ स्टर भने चाहिँ प्रोड्युस मोर इन्टेन्स एन्ड लोकल लङ लास्टिङ एनेस्थेसिया होइन। प्रोड्युस मोर इन्टेन्स र लङ लास्टिङ एनेस्थेसिया। बाइन्ड टु द अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटिन इन द प्लाज्मा, बाइन्ड्स टु द अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटिन इन द प्लाज्मा, बाइन्ड्स टु द अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटिन इन द प्लाज्मा। त्यसपछि आउँछ नट हाइड्रोलाइज बाई द प्लाज्मा स्ट्रेस, रेयरली कजेज हाइपरसेन्सिटिभिटी रिएक्सन, नो क्रस सेन्सिटिभिटी विथ द स्टर। Basis of combining local anesthetic with adrenaline, the prolongs duration of action of the local anesthetic by decreasing their rate of the removal from the local site into the circulation, reduce systemic toxicity of the local anesthetic as rate of absorption reduce systemic toxicity of the local anesthetic as the rate of the absorption reduced, provides more bloodless field for surgery. Anesthetic provide more bloodless field for surgery, so enhance the intensity of the knob block, enhance the intensity of the block. Epinephrine should not be given along with the local anesthetic during the circumcision. Epinephrine चाहिँ intense vasoconstriction गराउँछ, blood supply to this organ get cut off, collateral supply in this organ is not so well developed, therefore organs may suffer from ischemic necrosis or damage. त्यही भएर चाहिँ epinephrine should not be given along with the local anesthetic during the circumcision. Finger toe surgery अथवा ear surgery, finger toe surgery अथवा ear surgery मा चाहिँ local anesthetic should not be given with the epinephrine. इपिनेफ्रिनले चाहिँ इन्टेन्स भ्यासोकन्स्ट्रिक्सन गराउँछ, जसले गर्दा चाहिँ ब्लड सप्लाई कट अफ हुन्छ र कोलाट्रल सप्लाई यस्तो अर्गानमा चाहिँ कम हुन्छ अथवा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अर्गान मे सफर फ्रम द इस्केमिक नेक्रोसिस अथवा ड्यामेज है त। त्यसपछि डिफरेन्स बिट्विन लोकल एनेस्थेटिक र जेनरल एनेस्थेटिक। जेनरलको साइड अफ एक्सन सिएनएस, लोकल एनेस्थेटिकको पेरिफेरल नर्भ्स एरिया बडी भनेको जेनरलले चाहिँ होल बडी, त्यसले चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड एरियामा मात्र गराउँछ। त्यो लोकल एनेस्थेटिकले रेस्ट्रिक्टेड एरिया। कन्सियसनेस चाहिँ जेनरल एनेस्थेसियामा लस हुन्छ है त, लोकल एनेस्थेसियामा चाहिँ अनअल्टर्ड। त्यसपछि केयर अफ द भाइटल फङ्सन इसेन्सियल हुन्छ। जेनरल एनेस्थेटिक गर्दाखेरि चाहिँ भाइटल अर्गनलाई चाहिँ केयर गर्नुपर्ने हुन्छ, तर चाहिँ लोकल एनेस्थेसियामा चाहिँ युजली नट नेसेसरी है त। त्यसपछि पोर हेल्थ पेसेन्टमा चाहिँ रिस्की हुनसक्छ जेनरल एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया चाहिँ जसमा पनि सेफै हुन्छ। त्यसपछि नन अपरेटिभ पेसेन्टमा चाहिँ पोसिबल हुनसक्छ, तर चाहिँ लोकल एनेस्थेसियामा चाहिँ नट पोसिबल है त,
नन कोअपरेटिभ पेसेन्टमा चाहिँ युज गर्न सकिँदैन है त। नन कोअपरेटिभ पेसेन्टमा चाहिँ जेनरल एनेस्थेसिया युज हुन्छ। मेजर सर्जरीमा चाहिँ प्रिफर हुन्छ जेनरल एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया प्रिफर हुँदैन। माइनरमा चाहिँ लोकल एनेस्थेसिया हुन्छ है त, माइनरमा चाहिँ लोकल एनेस्थेसिया। युजमा चाहिँ सर्फेस एनेस्थेसिया, इन्फिल्ट्रेसन एनेस्थेसिया, कन्डक्सन ब्लक, स्पाइनल एनेस्थेसिया, इपिड्युरल एनेस्थेसिया र इन्ट्राभेनस रिजनल एनेस्थेसियाको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। मेकानिजम अफ एक्सन भन्नुपर्दा रिसेप्टर अफ द लोकल एनेस्थेसिया इज लोकलाइज्ड इन इंट्रासेलुलर हाफ अफ द सोडियम channels. LA post transfers the memories in unpolarized live form and then rejoined against the exoplasm. Local anesthesia first transfers the membrane in the non-analgesic lipophilic form and then reorganized again in the exoplasm, then bind to its receptor in the cationic form. Binds to the in the cationic form. त्यसपछि चाहिँ रिसेप्टरमा चाहिँ हाई एफिनिटी टु द एले इन द एक्टिभ स्टेट देयर रादर इन द रेस्टिङ स्टेट, बाइन्डिङ टु द एले टु इज रिसेप्टर स्टेबलाइज द channel in inactive state, therefore probability of the channel opening is reduced. This blockage of the depolarization causes the failure in the initiation and the propagation of actions. Thus anesthesia चाहिँ मेन्टेन हुन्छ हैन। रिसेप्टरमा चाहिँ केमा लोकेटेड हुन्छ इंट्रासेलुलर हाफ अफ द सोडियम च्यानल है त। फर्स्ट ट्रान्सफर्स इन द मेम्ब्रेन अनायनिक लाइपोफिलिक फर्ममा चाहिँ छिर्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ रिआयोनाइज हुन्छ एक्जोप्लाज्ममा। एक्जोप्लाज्ममा रिआयोनाइज भएपछि चाहिँ रिसेप्टरमा चाहिँ बाइन्ड गर्छ क्याटायोनिक फर्ममा। त्यसपछि चाहिँ रिसेप्टरमा चाहिँ हाई एफिनिटी हुन्छ एलएको लागि एक्टिभ स्टेजमा, देन इन द रेस्टिङ स्टेज है त। एक्टिभ स्टेजमा चाहिँ हायर एफिनिटी हुन्छ रिसेप्टरको। रिसेप्टर र एलए बाइन्ड गऱ्यो भने चाहिँ च्यानल चाहिँ इनएक्टिभ स्टेजमा चाहिँ स्टेबलाइज हुन्छ, स्टेबलाइज द च्यानल इन द इनएक्टिभ स्टेज। त्यसपछि चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ द च्यानल ओपनिङ चाहिँ रिड्युस्ड हुन्छ। दिस ब्लकेज अफ द डिपोलराइजेसन कजेज द फेलियर इन द इनिसिएसन एन्ड प्रोपागेसन अफ द एक्सन पोटेन्शियल, थज एनेस्थेसिया इज मेन्टेन। दिस ब्लकेज अफ द डिपोलराइजेसन causes the failure in the initiation and blockage of the depolarization. फाइबर सेन्सिटिभ भने चाहिँ टाइप बी र सी को धेरै हुन्छ, टाइप ए डेल्टा भन्दा हैन। त्यसपछि टाइप ए बीटा, त्यसपछि ए गामा अनि ए अल्फा। रिकभरी चाहिँ रिभर्स अर्डरमा हुन्छ। ए अल्फाको रिकभरी सबसे ज्यादा हुन्छ, टाइप बी र सी को चाहिँ सबसे ज्यादा। फाइबर सेन्सिटिभ भने चाहिँ बी र सी को चाहिँ धेरै हुन्छ, त्यसपछि ए डेल्टा अनि ए बीटा, ए गामा अनि ए अल्फा। रिकभरी चाहिँ रिभर्स अर्डरमा हुन्छ। एडभर्स इफेक्टमा चाहिँ सीएनएसमा के हुन्छ, लाइट डिडेडनेस, डिजिनेस, अडिटरी एन्ड भिजुअल डिस्टर्बेन्स, mental confusion, disorientation, shivering, twitching, involuntary movement, confusion, respiratory arrest. Lightheadedness, dizziness, auditory, visual disturbance, mental confusion, disorientation, shivering, twitching, involuntary movement, confusion, respiratory arrest. सीरियसमा चाहिँ ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेन्सन, कार्डियक अरिथमिया, भास्कुलर कोल्याप्स। हाइपोटेन्सनमा चाहिँ र्यासेस, एन्जाइटीमा डर्माटाइटिस, अस्थमा, रेयरली एनाफाइलेसिस अकर्स हैन। इन्जेक्सन अफ द एलए चाहिँ पेनफुल हुन्छ है त। इंजेक्शन of the LA is painful inside the own healing may be delayed sometime. The own healing may be delayed sometime. Contraindication of the LA भनेको hypotension, hypovolemia.
hypotension, hypovolemia, uncooperative mentally ill patient. The uncooperative mentally ill patient, vertebral abnormalities like hyposis, lordosis. Injection चाहिँ पेनफुल हुन्छ, त्यसको ओन्ली मे बी डिलेड समटाइम. कन्ट्राइन्डिकेसन भन्नुपर्दा चाहिँ हाइपोटेन्सन, हाइपोभोलियमा, अनकोअपरेटिभ मेन्टल इल पेसेन्टमा कन्ट्राइन्डिकेटेड हुन्छ. भर्टिब्रल एब्नर्मालिटिज लाइक हाइपोसिस, लोडोसिस र सेप्सिस एट द इन्जेक्सन साइड. हाइपोटेन्सन, हाइपोभोलिमिया, अनकोअपरेटिभ अथवा मेन्टली इल पेसेन्ट, भर्टिब्रल एब्नर्मालिटिज लाइक हाइपोसिस, लोडोसिस, सेप्सिस एट द इन्जेक्सन साइड. त्यसपछि इन्डिभिजुअल कम्पाउन्डलाई हेर्नुपर्दा लिडोकेन भनेको मोस्ट वाइडली युज हो. दिस इज गुड फर बोथ सर्फेस र इन्जेक्सन. होइन, सर्फेस एप्लिकेसन र इन्जेक्सन दुइटैको लागि गुड हुन्छ. भ्यासोडाइलेसन इन्जेक्टेड एरियामा चाहिँ डाइरेक्टली भ्यासोडाइलेसन भइहाल्छ. इट युज द सर्फेस एप्लिकेसन एन्ड इन्फ्लिट्रेट्स नो ब्लक. Vasodilation occurs in the injected area. It is used for the surface application in infiltration of block epidural sinus, epidural, spinal, intravenous regional block anesthesia. The all is an central effect of the lidocaine. Lidocaine are the drowsiness, mental clouding, altered taste, the tinnitus. The altered taste or tinnitus. All is central effect of the lidocaine are drowsiness, mental clouding, altered taste or tinnitus. The overdose causes the muscle twitching, confusion, cardiac arrhythmia, falling BP, coma र रेस्पिरेटरी एरेस्ट. बुबिभ्याक्सिन भनेको पोटेन एन्ड कन्ट्राइन्डिकेटेड के अरे पोटेन एन्ड द लङ एक्टिङ एमाइड लिङ्क लोकल एनेस्थेटिक युज फर द इन्फिल्ट्रेसन अफ ब्लक इपिड्युरल एन्ड स्पाइनल एनेस्थेसिया व्हेन इन्जेक्टेड इपिड्युरली produces adequate analgesia without significant motor blockade. So it is popular in the obstetric and the post-relief pain relief, post-operative pain relief. Bupivacaine is more prone to the prolonged QTC interval. Lidocaine most widely used area, good for the both surface application and injection. Vasodilation occurs in injected area, which is for the surface application and infiltration of block epidural spinal, intravenous regional block, asthma,
Surface application, implication of block epidural spinal and administration of block anesthesia. Early central protein mental clotting, ultra testing, the overdose, muscle twitching, convulsion, cardiac arrhythmia, PPP, coma, respiratory arrest. Previous potent and long-acting amyloid LA used for infiltration of block epidural spinal anesthesia. When injected epidural produce adequate analgesia without significant motor blockade, so it is popular in the obstetrics and for the post-operative pain relief. The patient is more prone to the clone QTC interval in English particular cardiac depression, so should not be used for the analgesia.